Što bi rekli slatki moji, taman kad smo pomislili elektrifikacija je pobedila, SUV modeli, odnosno SUV klasa, nema konkurenciju i da je svetla budućnost automobilske industrije isključivo u električnim SUV modelima, kao po pravilu u životu sledi jedno baš dobro iznenađenje. A upravo danas ćemo se upoznati sa jednim takvim baš pravim iznenađenjem koje se rodilo 1977. godine pod imenom Audi 100 Avant. U današnjem svetu Audi 100 više ne postoji, ali na njegovo mesto je došao Audi A6. A danas je na dnevnom redu C9, najnovija generacija A6 Avanta, dakle karavan verzije sa turbo dizel pogonom koji ima laganu električnu asistenciju, naravno sa quattro pogonom i još mnogo iznenađenja koje dolaze u ovom, mogu da kažem, tradicionalnom, konvencionalnom automobilu. Ono što odmah možete zapaziti, a to je da je ona osnovna linija dizajna Audija A6 Avanta zapravo nepromenjena, pa možemo kažemo već decenijama. Ona se samo usavršava, razlog je vrlo jasan, nešto što je imalo uspeha na tržištu treba samo poboljšati, udahnuti mu novu veru, novi duh i krenuti u proces regeneracije ne samo modela nego i čitave klase. Kad malo bolje razmislimo šta to nama SUV modeli nude više, komfornije, dinamičnije, bolje nego što može ponudi jedan karavan. Da li je to prtljažnik? Ne sigurno. Da li je to veliko međusojinsko rastojanje? Ne sigurno. Da li je to udobnost? Ne sigurno. Da li je to dinamika vožnje? Ne sigurno. Ajde stavimo ruku na srce, u svim tim poređenjima SUV modeli su daleko iza dobre limuzine ili dobrog karavana. Ono jedino gde su oni u prednosti to je što možemo sa njima da se vozimo i off-road, odnosno da izađemo sa asfaltiranih puteva, ali statistika takođe kaže da 98% korisnika SUV modela nikada nije sišlo s asfalta. Stoga, hajde da razmišljamo i nečemu drugom u ovom novom automobilskom dobu koje se zove doba elektrifikacije, ali postoje i varijacije. A upravo ta jedna varijacija je ovaj Audi A6 Avant i za koji su u Audiju krenuli, ajde kažemo, nakon najbolje tačke, a to je pod jedan da naprave dopadljiv automobil, to sam već rekao da jeste, pod dva da naprave automobil sa rekordno niskim koeficijentom otpora. On iznosi 0,25 i u ovoj kategoriji apsolutno premca nema. Jedini koji mogu da mu konkurišu to su električni modeli, a zapravo tajna je u tome da je ovaj, uslovno rečeno, tradicionalni A6 Avant napravljen zapravo na platformi koja je budućnost Audija i na kojoj će se bazirati gotovo svi modeli ove kategorije, a posebno električni. Kažu da je tajna te odlične aerodinamike upravo ovaj njegov profil, njegova linija, nizak je spuštenje, ali i izuzetno dobro napravljen spoj između branika i maske hladnjaka, kao i činjenica da su propusti za luftiranje motora sada odvojeni sa strane i da su specijalno usmereni, dizajnirani tako da što manje smetaju kada se automobil kreće, a da budu što efikasniji po pitanju usisavanja vazduha i hlađenja motora. Ono što smo već navikli kod Audi A6 ove kategorije, da li je to Avant ili Allroad, da je postavljen nisko, evo da dodamo još jednu možda manu u odnosu na SUV, položaj sedenja, on je nešto niži, dakle treba se pomalo potruditi da se uđe u njega, nije to kao ono samo pomeriš stražnicu pa sedneš, malo se spušta dole, malo čovjek i oseti kada tu seda koliko zapravo nema ili ima mišića i koliko zapravo ima više masnih naslaga na stomaku, ili jednostavno svako spuštanje na ovako nisko sedište nas podsjeća da bi mogli malo porazgovarati sa sobom i probušiti kašiku ili bar malo više vežbati. Tako da i to nije loše. Što se tiče komfora u kabini, on je zaista za ovu kategoriju izuzetan, zahvaljujući upravo velikom međusojinskom rastojanju koje je bez 1 cm, 3 metra. Konstruktorima već decenijama nije teško da dobro osmisle interijer i naravno da ponude i izuzetan prtljažnik koji bar u ovom modelu meri između 600 i 1600 litara zapremine, sa time da se na zadnjoj klupi sedi onako baš gospodski, da je ovo pravi, ako kažemo, da li postoji automobil koji je za 5 putnika, pa evo recimo Audi A6 Avant jeste za 5 putnika,
naravno ovog centralnog će limitirati ovaj most, zato što je napravljen šta drugo nego za onu kardančinu koja će nam pokretati zadnji pogon u našem elektronizovanom, automatizovanom quattro sistemu. Ne smijem zaboraviti da pohvalim tradicionalno odlično audio adaptivno vazdušno vešanje koje nudi posebnu udobnost, ali isto tako ono je, baš kako reč kaže, adaptivno, dakle možemo čak i korigovati visinu automobilu u odnosu na put, ona može automatski se koriguje, što se brže krećemo, to će automobil biti niže i time će nam nuditi još dodatnu stabilnost i naravno dinamičnost. Odnosno na prethodnu generaciju Audi A6 sada imamo potpuno novi MMI infotainment, takozvani. Zapravo ovdje imamo 3 monitora. Ispred vozača je digitalizovana 11,9 inča instrument tabla. Iza toga nam je monitor infotainmenta od 14,5 inča i na kraju suvozač, uz doplatu naravno, ima na raspolaganju i svoj sopstveni monitor od 10,5 inča. Ali generalno sve lakše se na njima snalazimo, mada polako se priprema čak i zakonska regulativa da će proizvođači za Evropu morati da vrate mnoge taktilne komande, odnosno dugmiće, zbog, pogađate, bezbednosti saobraćaja, ali jednostavno prčkanje po ekranu, što god bilo, jeste, ali nije bezbednost saobraćaja. Osim digitalizovane instrument table, vozač na raspolaganju ima i jednu mini kopiju u obliku nove generacije head-up displeja koji nam prikazuje sve ono što je najbitnije za vožnju. Ono što mogu da pohvalim Audi, to je da odlično sedim, preglednost je dobra, stvarno je dobra preglednost, iako je nešto niže, navikli smo da više sedimo u ovim SUV-ima, ali u principu to je ono što se očekuje od limuzine, da se lepo sedi, da se dobro vidi prema napred, prema nazad je preglednost, pa da kažem, očajna. Prvo, zato što imamo veliki prepust iza zadnje osovine gde nam je prtljažnik. Drugo, što je staklo na petim vratima vrlo malo, a tu su nam naravno i dodatne kamere koje posmatraju okruženje Audija A6 Avant u svakom trenutku, tako da kombinacija vizualnog i digitalnog pogleda je zapravo dobitna. Negde na početku sam rekao da je dinamika vožnje izvanredna, to bi još dopunio da imamo mogućnosti izbora 4 režima vožnje, u zavisnosti od karaktera vozača, ali i trenutnog raspoloženja može da odaberemo u koji želimo tehnološki sistem više da koristimo. A što se tiče tehnologije, ispod haube imamo četvorocilindarski, dvolitarski turbodizel agregat, kojem, kako sam rekao, asistenciju pruža elektromotor. Sve ukupno ta dva motora daju nekih 204 konjske snage, sa time što oko 24 konjske snage otpada na električni motor koji je ugrađen na prednju osovinu i koji nam služi, to sam već objašnjavao, kako bi se lakše krenulo sa mesta, kako bi se podigao obrtni moment prilikom ubrzanja automobila i onim najkritičnijim situacijama dobijamo tu eksplozivnost i zapravo taj električni motor nam vredi pa možda i više nego ona 2 cilindra u standardnom prethodniku V6 turbo dizelu. Audi A6 Avant, bez obzira na težinu od gotovo 2 tone, odaziva se momentalno na pritisak na papučicu gasa, zahvaljujući upravo tom elektromotoru. Dalje prihvataju ova 4 turbo dizel cilindra i na kraju dobijamo automobil koji je vrlo dinamičan, koji lepo leži na putu i ono što je jako, jako važno, automobil koji je savršeno izbalansiran i koji pruža, zahvaljujući quattro pogonu i automatskom sedmostepenom S-Tronic menjaču, jedno izuzetno zadovoljstvo u vožnji koje je već na ivici onako prave adrenalinske priče. Do stotke ubrzava ispod 8 sekundi, maksimalna brzina mu je 248 km na sat. Mogu da kažem da je ovako Audi A6 Avant, kada ga vozimo, možda jedan sinonim pravog, dobrog, muškog automobila koji pruža ovako, ne samo udobnost, ne samo praktičnost, već jednu apsolutnu strast. Ovo je automobil koji nudi savršen spoj sportskog duha i udobnosti. Šta ćete više od toga? Sad, taj sportski duh u većini automobila znači veliku potrošnju goriva. Audi uspeo da uradi ono što je gotovo nemoguće, da dobijemo sjajnu dinamiku, da dobijemo
taj sportski duh, da se dobro osjećamo, da adrenalin struji i da ne trošimo previše goriva. A to znači da u gradskoj vožnji troši tu negdje između 6-7 litara, a ono što me posebno oduševilo to je da na otvorenom putu, pa čak evo i kada se krećemo po ovako, da kažem, izazovnim krivinama, ovaj automobil u proseku troši oko 7,5 do 8 litara dizela na 100 pređenih kilometara i ako poredimo recimo sa Audijem Q5 koji ima isto ovakvu tehnologiju, potrošnja ovog Audija A6 Avante za nekih 10% manja, upravo zbog toga što je automobil niži i što ima bolju aerodinamiku i zapravo kroz tu aerodinamiku smo rešili čak jedan deo, možemo slobodno reći, ekološkog problema, ali jednostavno niža potrošnja goriva znači i manje izduvnih gasova koje puštamo u atmosferu, a električni motor nam služi da upravo u gradu, zahvaljujući 1,7 kWh bateriji koja čuva električnu energiju za pokretanje elektromotora, čak imamo dovoljno električne energije i da se u gradu sporadično, s vremena na vreme, 100% krećemo na električnu energiju, dok ta električna energija u gradskom kretanju služi da apsolutno olakša potrošnju, odnosno angažman četvorocilindarskog turbodizel agregata. Kočnice su vrlo efikasne, imaju i funkciju rekuperacije, proizvode čak do 25 kW snage električne energije prilikom kočenja i samim tim dopunjuje ovaj naš akumulator prilikom svakog kočenja, što je isto jedna od stvari koja je krucijalna za ekonomičnost i upotrebljivost hibridnih automobila danas. I sve u svemu, šta reći ovako na kraju za taj Audi? Pokušat ću u 3 reči da vam rezimiram sve ovo sada. Audi A6 Avant je čvrst, povezan, skladan, jedan odličan automobil u staroj novoj kategoriji koji je samo za poželiti. Na tržište stiže sa cenom od nekih 70.000 eura pa na više. Reći ćete mnogo, možda, ali sve je relativno. Pogledajte recimo koliko danas košta kvadratni metar stana u Beogradu na vodi ili u nekim od ovih fancy naselja. Pa mi odgovorite na pitanje kada ste mogli kupiti ovakav auto za cenu jedne najmanje garsonjere? Nikada. Tako u životu je sve relativno, pa i cena automobila. Ono što je objektivno to je da je ovo odličan automobil koji je samo za poželeti i samo za one koji znaju šta je dobar.